Shalom mesdames, shalom messieurs, vous êtes sur Zonar Télévision, la culture de la zone. La sœur Sarah Maté est avec nous. Ensemble, on va revenir sur sa carrière. Artiste, musicienne, mais également servante de l'Éternel. Elle a su faire pas mal de chansons, d'ailleurs suivies sur les réseaux. Barikiwe, un son qui avait béni plusieurs personnes. Des 129 000 vues sur YouTube. Mama Mchungaji, plus de 122 000 vues sur YouTube. Et plusieurs chansons comme Nkora Bwana, Nema, Yani Toleye. Et puis la nouvelle chanson Wewe, qui est maintenant disponible sur toutes les plateformes de Mama Sarah Maté. Elle est avec nous. Maman Sarah, shalom. Shalom, shalom. Karibu Zonar. Asante sana. Voilà, artiste musicienne, mais également servante de l'Éternel. Je suis tombé sur une ancienne chanson. D'ailleurs, je vais la balancer. Et ça va être une façon pour nous, peut-être, de parler de vous. On écoute. Mpumbafu kuibomoa mwenyewe, tabia yako imenivutia kwako, na mimi tutajenga nyumba yetu. Ndio maana nakupenda mpenzi wangu, tulipokutana ilikuwa mpango wa Mungu. Alors, Maman Sarah, est-ce qu'il y a une nyimbo njo ilikuwa kasa vile debut ya histoire yako na musique? Wala avant kulikuwa ka histoire ingine? Avant kulikuwa ka histoire ingine ya muziki. Tulikuwa tumeanza kabisa. Na namna gani ulijikuta mu musique? Nilijikuta mu muziki kwanza kwa sababu nilipata neema kuokolewa na Yesu Kristo, na aliponiokoa nikaona kwa Yesu hakuna shomere. Nikakutana mu ufalme wake mna makazi nyingi. Alafu akanionyesha hii njoo na utafanyia na utanifanyia. Na nikaanza kwa hiyo makazi nyingi ziko mfalme wa Mungu, na Mungu wa ndani kazi ya kuimba. Na avant Mama Sarah okolewe alikuwa kanani? Avant niokolewe nilikuwa kanani? Nilikuwa tu kudunia mpagani, mtu asiye na maana, asiye mjua Mungu, mtu bure. Avant niokolewe. Voilà. Na comment est-ce que ulikutana naka na Mungu, si on peut avoir une idée? Asante sana. Kuna mtu mwenye aliniinvitaka kukanisa. Akasema tuko na kilte de jeunes, mimi nakuinvite. Alikuwa jirani yangu, na nikamwambia mimi siwezi enda makanisa za Protestant, sio kwetu kabisa, ile haiwezi eleweka, maana tulikuwa na ya Protestant ni mapepo tu, ni manini alors. Akajitahidi sana, akaikuwa anafanya vitu vya kunifurahisha. Unaona, alikuwa fier, alikuwa anafanya kama maana anakuwa anafanya mema mbele yangu. Kisha siku moja nikasema ngoja nimfuate nione wanafanya ka huko nini. Na nilipofika kule nikakutana na neno ambayo ni Yesu Kristo yepeki. Alafu akaganye roho yangu sana. Baba Sarah, mimi naona kama si ni muujiza, parce que bengine jubo kolewe inombaka afike ya kwanza, ya pili, ya tatu, ile goût ya neno wa Mungu ende kuingia moro yake. Mais wewe limoya tu directement ka changer la vie. Nini ya kitu gani kwa particulier ulikutaka ukanisa ili tumona changer la vie? Ya kwanza inapashwa kuwa ni ile siku ndio Mungu alipangaka takutanana na mimi. Kwa siku zote nyali niweka kudunia kayua mwaka fulani, date fulani, saa fulani, kupitia dada fulani. Hiyo siku ndio ambayo nitakutanana naye ili kwamba niganye roho yake na nimulete kwangu. Voilà. Hiyo ndio jibu ndiza tupana. Et bien sûr que Mungu alipitia mwele dada je kuganye roho yako. Na we est-ce que pour le moment unaendelea kazi ile dada kuganye gisi waliganya roho yako, kuganye roho ya watu wengine? Ndio kabisa, kwa neema ya Mungu. Naendelea hiyo kazi. Na wakati ulianza ka musique, est-ce que kuko aussi ba artiste walikuwa kanazoea fata pourquoi sikia bana kutia mwele guu ya kusema unezi imba? Kwanza ni Upendo Nkone. Upendo, Upendo Nkone ni mjakazi wa Mungu, anaishi Tanzania. Unao alikuwa anapiga tu nyimbo zake kwa edition. So nasikia kuna imba wanizunguka. Sasa ule mama sana kwa naimba, mimi nasa mbona tu ni mama ambaye ni mama tu mzima, lakini malgré ma charge ziko nazo anaona tu amtumikie Mungu kwa njia ya nyimbo, na ukasikia nyimbo zake zinakokotaka kabisa, zinapelekana kama uwepo wa Mungu. Alafu nilikuwa napenda sana imbaka hivyo tu. Alors avec tabia yako, hiyo chanson ya kwanza ilikuwa ka poster ku YouTube yako.
Na ndio ilikuwa enregistrement ya kwanza wala avant kulikuwa kingine ma music. Tulikuwa tunafanya enregistrement, cameraman sana anatufilmer. Anapeleka kisha tukikuwa na YouTube. YouTube kwanza mie en tout cas je suis désolé kama wasikilizaji watanichekea mtu ajua yake yote. YouTube nilijuia nje ya nchi yangu. Okay. Sasa cameraman alikuwa anafanya ananifilme kisha ananipatia ma CD. Okay. Kisha ile ma CD na mimi naita watu savile mkap Kiv. Kisha mina imba kisha na mimi naziuzisha. Okay. Sasa nilifika Kenya njoo nikajua vya YouTube. Fiango akaniambia mama kuko kitu wanaita YouTube. Nikasema njoo nini, akaniambia uite tu nani DJ wako wa Goma. Jinake Aimable. Okay. Uite ndu Aimable atakwambia YouTube njoo nini, nomwambia kutie ku YouTube. Okay. Nikaita Aimable akafanya kazi ya kunitia ku YouTube. Mimi sikuwa na yua kabisa YouTube njoo nini. Na pale ndio tulianzia mambo ya YouTube. Na wakati kukua ile ma CD et tout, est-ce que parce que inaombaka saa nyimbo inatoka je rendre compte que watu walifuata et tout. Alors wakati ulikuwa nafanya ile ma organisation, est-ce que kwa ile feedback ya watu kwa kuambia tulifuata nyimbo yako na ilitubariki? Unaona ile wakati ilikuwa ma CD, unaweza tosha nyimbo kama wewe hauzibapatia, hawezi zipata. Sasa vile YouTube leo inaanza YouTube isha facilite batu. Nyimbo inatoka na tushe pata ku YouTube na proposer, lakini mbele ilikuwaka unatosha ile ma CD. Wewe sasa nyote tena unaenda imba ile nyimbo. Nilitosha nyimbo, unainvite batu, banakuya musale, unaimba parmi zile nyimbo ulitosha, ndio wanazisikilia pale. Na ile soko naimba zinababariki, banauza ma CD. Na Mungu anatukuzwa. Na objectif ya kuimba est-ce qu'il quoi parce que ulijisikia comme wewe parce que ulisemaka mwa façon ndio na mienda evangeliser. Okay. Mie kwanza nilikomala mu maisha magumu sana. Kukule ilikuwa shida. Kwangu ni ushuhuda, siwezi hata isikilia haya parce que il faut kila siku nikuwe naangalia mu retroviseur ya maisha yangu juu nisikanyange wengine kukichwa. Alafu nilikomala mu maisha magumu sana. Kukula ni shida, kwa kulala ni shida, kupata nguo ni shida. Kila jamaa haikuwa yake aseme naanza batajiri. Huko tu watu walitokea mu majamaa ambao hazina jina. Na mimi kwa mapenzi ya Mungu nilikuwa kama ile jamaa yenye haina jina. Iko na jina tukisema manake bale biko na majina ndio bale tunazania biko na franga. Sasa nikakuwa naona sasa malgré niko napitia ile situation yote ya kukula kwa shida, kila kitu kwa shida, meme kusoma kwa shida. Sasa hata nikapata tu bia bure mimi nashtuka niko nasaidia tu wengine vinakutana kubalabala, kuna mpatia bia vile. Sasa na nikakuwa nasema ndeza penda ni kweli nisikuwe nakula mie peki, nikuwe nasaidia watu wengine. Sasa nilipata kwa neema Mungu Bwana wa kunioa. Nikakutana mimi naanza pata chakula bila shida. Nguo bila shida. Sasa nikaanza kuwa na mlomba makuta. Ninaambia nisaidie na makuta niende mu français unabaitaka ba demini. Bien sûr. Niende batembelea nibaone nibasaidie mimi najua nini biko banapitia parce que moi aussi nilipitia pale. Alafu anakuwa ananipatia makuta. Ikafika wakati mimi naanza sikia sasa vile mimi naanza mlemea. Nikajiangalia mimi pekee nikasema niko na nini? Nikasema nini endeza fanya juu niko napata makuta ya kwenda nasaidia wale watu. Nikakutana kama niliamini Yesu, niko mkorale, manake na mimi endeza kwa naimba. Mungu ananipatia maneno 2 wala 3. Ya des fois mimi nataka Docteur Bienfait, mimi naambia mimi napenda niimbe nyimbo ya hivi Docteur Bienfait Rudaigwa. Niangalilie mimi napenda niimbe nyimbo juu ya Saint Esprit. Tunaweza ipanga unaweza piga unaona. Afu mimi na kama après kupata ile nyimbo kupitia mes fils ou bien à travers Saint Esprit ou bien à travers bitu bien niko naona mudunia nda Mungu atanisaidia mimi napata melody ya kutia ndani, makuta kuibeba ku studio, mimi napata makuta ndani ya clip ndio tunaweza ita. Alafu inanisaidia nikasema ndakuwa nafanya ile kazi yote kisha mimi naujisha. Nikisha ujisha mimi nakuwa naenda ona bale batu. Na nilikuwa napata neema kila wakati nikitoa nyimbo. Mimi naelika watu wanakuja
ni genre kuna tena mwatani pie mais ni kwa napata unaona banakuzia CD moya $5,000 unaona banakuzia $8,000 bwanangu yeye peke anauza saa moya $10,000 CD moya unaona $1,000 5,000 3,000 bwanangu anauza 3,000 mwingine anauza 5,000 mwingine anauza $1,000 unaona ile makuta yote mimi nakusanya mimi naita wa mama wengine ambao nao biko na buchungu ya batu bananisindikiza vile mama Françoise, mama Melanie Kakesa tunaenda tembelea bale ba 2000 na kuingia mahopitale zote kuko batu betu nakutana balizalaka na maoperation hopitale na katale ndelesha batunza juu haba kupana franga ile makuta ya nyimbo inabalipia hopitale bengine batoto bananza tembelea mule juu batazi yabo banashindwa toka tunabalipia mahopitale banatoka tunaenda kwa masomo ya Baislamu tunasema Yesu Kristo ndio anatutuma tunatosha makuta basi batoto wenye ni ba orphelin ama ba orpheline kuma ekole ya Baislamu surtout ndio ni kwa natembelea sana tunabalipia ma 3 mois ma 2 mois ça dépend na mfuko yenye tulikia na tunaenda tafuta bajane na mayatima tunababia machakula tunauza machakula birere it is a long story c'est-à-dire mwana soutenir musique ya mama Sarah Mate ana soutenir wale watu wote wanateseka kabisa très bien alors mama Sarah leo tuko mo époque ya surtout badada mingi wakwa na histoire yako peut-être chez les garçons wakwaka na neema kidogo mais badada banazalua mu conditions ziko difficile au finish unakutaka tu wanajilancer mwa hivi ya mpendeze Mungu. Comment est-ce que weye malgré les conditions zoli vivre kamo zoli komala kamo comment est-ce que uliwezaka kugarder et voilà personnalité yako na kustosema ndesifanya nizipita mnjia mbaya pour que nipate makuta na c'est pas conseil gani usipatia wale wadada Tanzania ngezalwa msafamia maskini il faut nifanya impossible pour que nipate ya na mimi haiko hata kwa nguvu yangu juu mimi peke siwezi hata jitosha njoo kwenye mimi naishi wanasemaka siingi jitoshaka lakini kuna kwa tu wale ambao wanataka wachaguliwa unaona unataingia mu makosa maana kila mwanadamu anafanya kama makosa unataingia mu makosa unaona sasa vile viko banakukokota hivi unataingia mu makosa wanakukoka ndeza sema tu mie ni neema ya Mungu njoo ilikuwa ananisaidia hakuna hata vitu vingine njoo jibu endeza leta pale ndio na bale nao viko banaingia mwabile ababifanya aseme banataka lakini neema Mungu nabo itabalokalize tu très bien na est-ce que parmi musique zako kwa nyimbo zonafanyaka zenye unaongelea maisha yako vitu vya vivre vya ulipitia ni kweli lakini sio sana maisha yangu naiongeaka kama mimi nasikia Saint Esprit na ni convaincre niongee unaweza iongea kwa watu ni ba immature nilikuwa naongea na Dr. Bienfait Udaigwa juzi kwa ananiambia sema mama haiko tu kukua bu immature mimi na roho mbaya kuko tu mtu mwenye akajua udhaifu yako na i branded sasa kama Saint Esprit anani convaincre njoo ndeza partager na wewe njoo maana mimi nasema kidogo tu hapa bien sûr na mimi nasema Mungu alishatarisha benye habana roho ya noire juu anisikie kwa mtu mwakaiwa dossier zako za faiblesse na kwa majuu ya kupiga sasa njoo maana ndeza imba munyimbo mesizimbake sana munyimbo wangu mnakuwa maabudu shukrani na wala mimi niambia ba mama mimi niambia baba watoto meko kwa nyimbo moja yenye nasema wanipenda wanipenda njoo mimi naeleza mo maisha yangu voilà d'ailleurs on va prendre juste un extrait de Wanipenda. Maman Sarah Mate est avec nous et c'est en exclusivité sur Zone Art Télévision. On découvre ensemble avec vous Wanipenda ya Maman Sarah Mate. Alinipa ugumu kwa kunifanya niwe hodari niliomba hekima Mungu alinipa shida za kutatua niliomba ustawi Mungu alinipa nguvu akili ya kufanya kazi wanipenda wanichua wanijalie Mungu wanipenda
Très belle mélodie en tout cas. Wanipenda, très belle mélodie. Alors, je sens que mon parole unaonesha que vyote viliomba Mungu alikupatia hivyo. Est-ce que unaomba hekima akakupatia? Bon oui, je peux dire ça parce que alikuwa ananipatia ma contraire ya vyenye mimi namlomba. Okay. Alikuwa ananipatia ma contraire. Sasa mimi namwambia anipatie hekima. Ananipatia batu. Benye faso yenye nda traiter byabo wala faso yenye ndaishi nabo. Ile faso ya kuishi na bale batu hivi. Njo inanipatia sasa hekima. Manake je ne sais pas comment expliquer. Non, je comprends. Njo inanipatia sasa hekima. Tout à fait. Unapata hekima. Yeah, so unaona sasa vile mimi nasema nilikuomba usitawi, manake usitawi ni maisha ya mazuri. Mimi nakulomba maisha ya mzuri. Mimi nazaanda lala, mimi nafungula macho, mimi naona kila kitu, mabuilding manini. Mimi naona Mungu ananipatia nguvu, force ya kufanya kazi. Okay. Na akili komanda fanya ile kazi, make les bonnes idées na force juniki tumikisha les force na bonnes idées. Ndakutana mimi nakuwa na mabuilding, avion, manyum, tout ce que alors ça mimi namusikia mimi nadhani yeko nanijibia contrairement yenye alikuwa kutunatafuta nionyesha kama kila kitu kinanilombaka kiko muweye. Sasa fanya hivi. Sasa ile majibu yake ndio kuniambia fanya hivi, ukafanya hivi, kile kitu kiko unanilomba kitatokea. Kisha kufikia unalomba kitu, unaomba, unaenda kumulima, unafanya yote mais haupate réponse jusqu'à ce que unakuwa dessus. Unasema bon, je laisse tomber. Oro hakuna siku tulishakaenda mbele za Mungu njole mulima unasema na Mungu akose kutujibia. Bien sûr, unaweza enda mbele za Mungu. Il y a tant de gens benye Mungu anabasikiaka tu na hata bajibia. Kwa sababu anasema iko ndio maana anasema amupatake juu mnaombaka vibaya. Mukapenda muombe mzuri, mujiattacher ku Saint-Esprit. Okay. Mukisha jiattacher ku Saint-Esprit, Saint-Esprit ndio ataniexpliquer mzuri yenye mko mnataka. Sasa tukisha kuya na kimwili yetu na akili zetu mbele za Mungu. Mungu yeye ni roho. Unaona? Sasa na kuko unaweza fika munyumba unagonga. Mimi nakusikia. Mimi sitasimama niende fungula nikuingize munyumba. Na unaweza rudilia pale kumlango. Kuko watu wanaendaka mbele za Mungu wanagonga, Mungu anawasikia njoo ile maombi. Me hata simama kukiti ende bafungulia, unachokea pale na unarudia. Me mtu akajiattache ku Saint-Esprit. Saint-Esprit ndio anafanyaka sasa Mungu akujibie sasa. Sulisikia alisema hivi na hivi na hivi, muoneshe sasa mpatie majibu. Na haiko vile vile tunombaka njoo Mungu tu anatupatiaka. Ndezo mba Mungu bugali, kumbi Mungu anaona accident ko mbele yangu. Unaona? Mimi naona hanipatie bugali, ananiepusha accident ningekulele bugali mu morgue. Kisha tunazaniaka Mungu atujibiake, japo alitujibia ni kwa sababu tu anatujibiaka contrairement na volonté zetu. Unaona? Sasa yeye pekee anasema uzima ni bora kuliko mavazi na chakula. Okay. Manake nikakuachia ile uzima ama maisha, njoo tapata gisi ya kukulele bugali yuko na nilomba. Mimi naona ile siku nilomba nipe bugali njoo mimi nalala njala. Kumbi anaona bugali haiko hata kitu kuweye, me ile aksida yenye litakuwa pembele yako njoo ya grave kushinda kukosa bugali. Anaote anakutosha ile aksida, akisha kutosha ile aksida kisha takia tuna bugali ushabusabu njoo nabupata kama après une semaine kama après na nini. C'est comme ça que Dieu travaille. Alors tukajitaka sana tujue nini Mungu anapanga juu tutakuwa na jisoucier. Mais maman Sarah, je sens que façon quoi j'exprime mina hudia tena muhistoire yako weye mulikuwa neno wa Mungu hauyangaikie tu, mais grâce Mungu akapitia mtu fulani ukaanza neno la Mungu, kisha je sens expérience yoko nayo, sagesse yoko na ma parole yako, c'est comme quelqu'un mwalizaliwa neno la Mungu akakomala nayo. Comment est-ce que ulifikia hii étape ya kusema na mimi ndezi sema hivi batu wananisikia, na mimi ndezi kuta mtu kwa mkaya hivi mimi na m'orienter hivi, bilifika namna gani? Parce que kwanza vie yenyewe nilipitiaka ilinigunjaka sana. Okay. Ikanifanya mimi nakuwa kama Faransa wanataka solitude. Unakuwa msolitude juu unaona gisi niko hivi siwezi sogelea. Siwezi kusogelea juu unaona hautaniitika. Ikakuwa natuma nikwe kukwe yangu mipeki. Lakini kama
unagundua ile ndani yangu haiko hata mie. Et souvent à chaque fois kama mimi namaliza ongea mbele ya watu, mimi nakuwa na tabia kuuliza mes fils dans la foi ou bien mes batoto benilizala pale niliongea parce que mimi mpaka sasa mimi najikutanaka tu niko mwele mazaifu siwezi jua ongea. Mbele nitoke munyumba mimi naambia ka Saint Esprit, wenjo msaidizi mwenyewe alitupatia. Manake wenjo ende jibia ma question. Ndio msinaweza changana na kianadamu lakini wewe tunjo kuna primer mwele ma question. Juu sanda kwa na ongea ama kujibia wenjo kwena jibia roza batu hapana mili za batu. Très bien. Ile tu ni Saint Esprit ndio mwenyewe sai iko nafanya kila kitu yenye nikitoka hapa bote ndabasumbu. Ndabasumbu ananiambia nilisema pale aena nini? Ananiambia mama pale. C'est ça. En tout cas, moi, Sarah, c'est une source d'inspiration. C'est une première fois que tu as trongué à Ivy. Et sachez bien que qu'on a Namoumi, je sens quelque chose et tout. Donc, il ressent enseignement en tout cas. Et merci pour ça. Alors, en fait, on peut comprendre aussi vos différentes préférences et tout. J'aimerais d'abord savoir, wakati on a composé nyimbo, kitu gani na kuinspira kaya kwanza? Est-ce qu'il y a quoi maisha yako? Est-ce qu'il y a quoi Biblia? Wale na kwa vikia watu wengine? Kitu ya kwanza yenyewe inaniinspira kaya kwanza sasa mimi nataka composer nyimbo parce que Mungu anakuwa na challenge sana maisha yangu. Sana sana sana. Jana tulikuwa quelque part na Docteur Bienfait Rudaigwa. Tuko naangalia jinsi Mungu alivyo. Karibu natulilie mwa watu. Sasa tuko mwabile unaona pale nishapata nyimbo. Na kwa maneno mwa tulikuwa naambia mtoto wangu hii ni nyimbo. Unaona? Alors jinsi tu Mungu alivyo inakuwa na ni challenge mpaka mimi naona sitanyamaza hapana. Acha niambie dunia hii habari. Najua iwafikie ifo nitie melody nipale toto bile yote vyonaona. Alors jinsi Mungu alivyo na mambo anayoyatenda. Maana kuna jinsi Mungu alivyo na yale anayoyatenda. Bien sûr. Yanakoka na ni challenge mpaka mimi napata nyimbo. Oro yale anayoyatenda nitakuona kwayo, nitaiona kwa mwingine, nitaiona kwa mwingine, nitajiona kwayo. Sasa yananifanya nifanye wimbo yenye niambie watu kuko vingine vyenye alifanya na yuko hivi. Hiyo ndo ndiza kujibia hapo. Na est-ce que kuko artiste mwenye leo unafuatiliaka donc au pitia journée na uenda ona alitia nini kwa reseaux zake? Kama aliposte kitu aliandika nini? Donc muona sikiaka na kuinspira kama faso mwa hivi unapendaka indirectement umuimite. Kwanza kwa ile ndeza sema Mungu anihurumie. Juu mimi najifata sana. Okay. Mimi najifata sana. La fois passée ndio watongo walikuwa wananiambia hivi nyimbo mpya natoka make television atakwa ya mama. Television mana alors mimi najifataka sana ndeza fata watu wengine junior nabo siku wanatumika kazi mu ufalme mimi peke nyo mimi najifataka sana junior kwenda corriger kwa mimi njoo kwanza juu kusema ni imite mwingine mimi kama Saint Esprit chapatia kila mtu yake travailler tout positivement na vitu vitakuwa mzuri. Na ça artiste gani ndio kwa kama artiste mwenye unapenda un jour mfanye collaboration genre artiste de rêve? C'est pas un jour j'aimerais que nitumike naye kazi. Ya kwanza mimi na féliciter wote. Parce que bote kudunia banafanya kazi ya mzuri. Bote kudunia ni ba maana sana. Bote kudunia banapitia kama challenge za nguvu sana. Mimi na féliciter na siwezi chukia nimbe nabo bote. Siwezi sema huyu tu wala huyu. Lakini kila ule mwenye anafaka kazi Mungu anaikubali. Ule nyomo ndeza penda tuimbe naye. Très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes mwenye anafaka voilà, on appelle ça musique profane. Mais unasema ka huyu artiste sauti yake akimbia Mungu anaweza gagner maame za watu wa mingi. Donc unasikia ile wivu unasema pourquoi iko afanya hii musique? Okay. Sasa tulikuwa tungali batogo parce que sasa hivi miaka yangu inaendelea sana. Sasa mimi naambia watu miaka yangu abaitikake. Sasa tulikuwa tungali badogo ndio nilikuwa nasikia basi wasikilizaji mnihurumie na Mungu anihurumie, msinipige majio. Mwanadamu tiko na madhaifu yake. Ndio mimi natasema sai. Juna ule naye mimi natasema ni Mungu yeye alimuumbaka. Ni wa Mungu. Ni wa Mungu sana. Mais pea son âme joie kwake tena. Nilikuwa nafuata nyimbo za kama Njoma Dilu. Alikuwa wa mwekunda mwa hivi alikuwa kanimba
mwasi azalaka na mibali mibalete banda bakoko na biso tena naimba seme anaonesha tu gisi madilu po mabele kweinga unaona ndio tafuta bakamuke alors unaona iko naimba zile manyimbo meziko mo mashauri kumie unaona basi akisha naambia seme mwasi mwanamke hakuwake na banaume ba mingi tangu batate yetu tunajua tu kama mwanamke anawaka kwa bwana umoya. Très bien. Kisha anaambia na banaume naye aseme hata mabele ya bibi yako ishaanguka chini jua nini unamwacha unaenda tafuta bale yuko na umanyonyo wa kidogo kidogo. Je m'excuse wasikilizaji, I'm so sorry. Calvin yule mkono. Unaona sio nasikia anasema vile vitu viwili, unaona kameme hayanjirie mtu iko nasema mashauri ni juu tu hatia mo Yesu me alishasaidia Yesu kukazi kushauria. Bien sûr. Unaona sasa alikuwa kanaimba mimi nasa huyu kabisa kaiwa neno anaweza kuwa anafundisha watu ma profondeur kama anaweza shauria hivi vraiment kumia shabatre record. Très bien. Me paix à son âme. Voilà. Par exemple, inafikia un jour un artiste mwanafanya musique profane a contacté Mama Sarah. Anasema Mama Sarah, bon niko nyimbo ya mashauri yetu, un artiste profane. Niko nyimbo ya mashauri, mimi nadhani sauti yako tukichanga na sauti yangu ça peut donner quelque chose. Batu wanamjua mvimo hivi. Batu wanajua huyu artiste nyimbo zake ni za mabar nini vya vile. Mais anapata inspiration ya shauri. Anasema nishasikia Mama Sarah, nilisikia wewe. En tout cas façon Mama Sarah naimba na nyimbo yangu inaziendana. Ta décliner ile collaboration. Wala utasema que j'y vais pour que nione kama na sauver yam. Okay. Nishasema tena kama hata mtu iko anaimba kama nyimbo za profane, hakujileta kudunia yeye peke, ni Mungu ndiye alimleta, ni kiumbe kia Mungu. Kama ananiambia nikifanya naye collaboration ya kuimba ile nyimbo ya mashauri ya nini siwezi imba naye. Je m'excuse beaucoup. Uko mtu wa maana sana lakini siwezi imba naye jua nini? Kila kitu kile tunafanyaka ifo Mungu akuconvaincre. Okay. Juu niimbe naye. Sijui kama ninajibia mzuri. Sezimba na ndeza tu mujibia na upendo mwingi sana. Na heshima mwingi sana. Na ile marki ya kunifikiria mie neza nigusa sana. Maana anaweza kia niambia tuimbe na iko kwa mawazo mbaya. Alitaka ile nyimbo Mama Sarah kuamo inestoka tena mzuri. Sasa ndeza mshukuru kwanza ile consideration kunikumbuka tutume. Mimi niko na mafaso tu ndeza jibia. Très bien. Yaita mkwaza. Asante. Mama Sarah est avec nous. Ouais, nouvelle chanson maintenant disponible partout. Na inyimbo déjà. Ça tout les fika. Première question on kwambia. Il paraît que inyimbo on ça va indien, inspiration va indien. Est-ce que c'était ça l'idée aussi derrière cette nouvelle chanson? Wimbo ambao nasema wewe muheshimiwa. Okay. Ndio title yake ama titre yake wewe muheshimiwa. Ile niko naijibia sana, haiko tu hapa na hata kule kwa mimi naishi kwa plateau. Nilikuwa naonyesha kwanza kwamba neno la Mungu linasema tuimbie Bwana wimbo mpya. Okay. Sasa mwele mie Sara mate kuimbia Mungu wimbo mpya. Mimi napashwa kuimbia wimbo yenye iko mumainchi mbalimbali ama iko mamelodi ama pays mbalimbali. D'accord. Hata kama niko mkongomani, Mungu hanikataze ni muimbie kama vile wa bashinwa banamwimbiaka. Bien sûr. Kama vile ba Indie banamwimbiaka, kama vile ba Burundi banamwimbiaka wala ba Rwanda, hanikataze. Ya maana ni muimbie tu wimbo mpya yenye atapata ndani utukufu. Njo sana niliimba ile wimbo, nilipenda niimbe kama ba Pakistani. Okay. Na yenye tena nisukuma ya pili kwa sababu tuko na ba fils na ba fille ba imani ba Pakistani. Sasa kuonesha tu gisi kabisa tunabajali na kabila na nchi yenu na tunapenda kila kitu kenu. Njo nilifanya ile wimbo kwa msaada Roho Mtakatifu yenye inaimba sawa abo
melodi saabu, lakini ukasikia mko Kiswahili nukabangalia nabo wanaimba ndani. Sasa pengine si ngimba hii modeli abangingia mklipe video pengine. Sasa inabidi kuvuta tu watu na tokotesha tu kichwa kwa msaada Roho Mtakatifu, unasema ndeza kokota bakule ae na bakule ae. Na unaona unaleta vitu vya mpya. Unaona kwanza niko mama hizi waza imbe vya hivi. Lakini ni Mungu tu anakusaidia. Mama anaweza waza lakini haiko sana. Hata na DJ mstudio ananiambiaka mama hii wimbo tutaiweza, amefanya nao simwa jua nipatia hayo, japo ni DJ wa nguvu, ni Matiasi walichupa kule Tanzania lakini ilimgharimu sana lakini imetendeka na iko na bariki mioyo ya watu sana. Inakuwa na 11 jours ama 12 jours niko napata ma questions za kutoka huko na huko, mamaja kwa muhindi c'est bon na tu surprendre, on afanya vitu wow et ça me fait du bien. En tout cas, c'est une très belle chanson. D'ailleurs, on va présenter cette chanson, c'est-à-dire vous allez être vraiment à l'aise ou accompagner Nimbo et tout, une façon de nous faire présenter cette chanson. Donc c'est parti, on va découvrir Mama Sarah Maté en exclusivité sur Zonaf Télévision sur le morceau Wewe Moueshimiwa, nouvelle chanson maintenant disponible. C'est parti, Mama Sarah. Baba, asante kwa zawadi ya maisha, uzima na afya. Oh Baba, umenyamazisha kila adui aliyeinuka juu ya destiny yangu. Niko tayari naendelea mbele, wengi hawakuipata neema ya kusimama leo, lakini sisi kwa neema zako tunasimama. Asante kwa kila chozi ulilolikausha na kila nguvu niliyoipata. Umenilinda na kila hatari ambazo sikuziona na zile nilizoziona. Kwa sababu ya yote, roho yangu yakupa utukufu. Kwa sababu ya yote, roho yangu inakuimbia. Wewe mheshimiwa, wingi wa rehema, wewe ukausha machozi, tunakushukuru. Wewe mheshimiwa, asante kwa damu ya Yesu inayotufunika siku zote, mchana na usiku. Unatufungulia njia na kuangusha kila viambaza vilivyo kinyume yetu. Baba, utulinde na kila ubaya unaofanana na wema, tena utuepushe na kila jaribio la kututoa uweponi mwako. Asante kwa kila chozi ulilolikausha na kila nguvu niliyoipata. Umenilinda na kila hatari ambazo sikuziona
zile nilizoziona. Kwa sababu ya yote, roho yangu yakupa utukufu. Kwa sababu ya yote, roho yangu inakuimbia wewe mheshimiwa. Haleluya, mwingi wa rehema, wewe mukausha machozi. Haleluya, tunakushukuru. Haleluya, wewe mheshimiwa. Maman Sarah Maté est avec nous. Wewe Mheshimiwa, nouvelle chanson maintenant disponible sur toutes les plateformes. Donc, je vous invite d'aller déjà sur la chaîne YouTube de Maman Sarah Maté pour découvrir cette nouvelle chanson. Ce jeu message ganu konayo kuba tuwali pokea très bien nyimbo. Wewe Mheshimiwa. Ya mimi nashukuru bote benye balipokea hii nyimbo ya wewe Mheshimiwa. Maana nilikuwa naona ma feedback, ma commentaire zilikuwa za wow. Ouais. Zikanipa tena morale nyingine ya yulu sana. Kwa hiyo mimi nabashukuru sana. Accent kubote benye biko wanatufuatilia malgré je suis une mère. Parce que watu wanayaka kama mwanaume ndio anaweza unga mkono, lakini bako wanatufuatilia kwa social media zote, wanajiabone, wanalike, wanatutumia ma comment ama ma message. Merci beaucoup, matondo mingi sana kwa ile yote ambayo mko mnafanya. Voilà. Na wenye waifuata mpaka sasa unaba waambia nini? Na bengine benye habaifata kuko wimbo mpya ambao inasema wewe Mheshimiwa. Ukatembelea channel yetu YouTube na ma platform zetu tu zote. Utakutana kuna mawimbo ambao zitajenga maisha yako. Utakutana kuna mafundisho ya neno la Mungu. Utakutana kazi nyingi ambazo tunafanyizia ka Mungu. Na asante kujiabone, kupartager, kutusaidia. Bien sûr. Ili injili tembelee watu wengine. Na Mungu awabariki sana. Na asante kwa shene yetu. Voilà, Zonar. Ouais. Ambao tulikuja kwa hiyo na sikuja peke yangu, nilikuja na watu wa maana sana. Okay. Tajiri Philippe na tajiri Simon na tajiri Jeremy na tajiri Bienfait. Tunashukuru sana kukutana wafanyakazi wote wa hapa wako watu ambao wako trop civilisés. Merci beaucoup. Merci. Mko na makalite za mingi, merci beaucoup. Merci Maman Sarah. D'ailleurs comme commentaires za mingi nilikuwa penda nisome. Malheureusement siko tout sana. Malheureusement za mingi ziko en anglais. Alors si je kama communauté et tout, il y a mingi ilipata nyimbo ni communauté ya anglais, mais il y a beaucoup de messages en anglais. Et donc merci à vous. Ma message za mingi sana en tout cas des anglais. Et donc voilà, le son est très bien accueilli. Donc tuendelee voilà kufuatilia nyimbo. D'ailleurs, tu fais même un challenge sur TikTok. Je sais que votre TikTok c'est toujours Sarah Maté. Sarah Maté, c'est quoi que Maman Sarah anaandika tu Sarah Maté, ile Maté ya Kinande kabisa. Il y a TH. Yeah, TH. Voilà, sinon c'est vraiment un plaisir. Na sio kuma réseaux sociaux zako wakukuandikia, mwako na besoin soit yako, je sais que badada bakaka banespenda bongena we ou va partager expérience yako, ou va conseiller et tout, ou carrément banze kusanyika na we. Est-ce que kuma réseaux sociaux zako na jibiaka batu? Mimi najibiaka sana, mimi natolaka muda kabisa kujibia batu. Okay. Yeah, parce que ile tu kwanza kuniandikia kumie ni grace. Bien sûr. Sasa nilikuwa naambia watoto yangu ya imani gisi mtu akakupatia temps yake, anakupatia kitu kia maana sana kenye hata rekiperaka. Bien sûr. Wakati ya mtu inashinda hata franga ingekupatia. Kwa mfano ndugu Jeremy iko naye anatumika ku radio yake. Lakini anaacha radio yake anasema mama nikusindikize tu. Na watoto wangu wa Kirambo nilikuja nao walinipatia temps yao. Alors ile kutoa la temps tu aniandikie mimi na kwaka nanigusa sana na mimi na kwaka namjibia na siku mwa ku interview wakaniuliza so utapanda tena yulu sana utakuwa najibia watu nasema mtu kama hana batu ni sawa vile ya uvale. Okay. Batu ni mavazi ya mtu. Kama hauna batu iko sawa vile hauvale manguo ko ni.
Sasa ndakuwa tu kwa neema ya Mungu kukuwa na wajibia. Asante sana. En tout cas, votre sagesse c'est exceptionnel, Maman Sarah. Gloire à Dieu. En tout cas, franchement, je suis très fan. Merci je suis beaucoup. très fan de vous, Maman Sarah. Merci et sans beaucoup. plaisir partager ce moment. D'ailleurs, j'aimerais bien que à la prochaine, quand vous organisez quelque chose, que toi, le wakati ya kuongea sur la vie courante et tout, je sais que tu as béni la kabatua mingi. Sinon, merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci beaucoup, boss. Nashukuru sana. Merci. Maman Sarah sur Zonar Télévision, un plaisir de partager ce moment avec elle. Wewe Mweshimiwa, c'est la nouvelle chanson disponible sur toutes les plateformes. Donc, partagez cette chanson. Je sais qu'elle va vraiment vous bénir. On se retrouve la prochaine. Et que Dieu vous bénisse. Amen.